السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غنبدا معكم الروتين ديالي اليومي. كنقرا القرآن بالعربية ما تيسر بالعربية وبالفرنسية. أنا مشتاقة بغيت نتعلم المفردات الدينية القرآنية بالفرنسية وبغيتكم تشجعوني، وحسن ما نشجعوا على الروتين اليومي المخل للحياة. اللهم نشجعوا على حاجة زوينة واللي نستافدوا منها واللي نديو الاجر. كلنا نديو الاجر، ولا يدي نصيبه ديال الاجر، وان شاء الله ويكون يشرف المرأة، ماشي اللي يطيح بقيمة المرأة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Quant aux infidèles, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont rebelles à toute croyance. Et Dieu a scellé leur cœur et leur entendement, de même qu'un voile leur barre la vue. Et ils sont voués à un terrible châtiment. D'aucuns parmi les hommes disent: nous croyons en Dieu et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent seulement à tromper Dieu et les véritables croyants. Mais en réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ces gens-là ont le cœur rongé par un mal profond que Dieu laisse s'aggraver. De même qu'un châtiment douloureux leur sera infligé pour prix de leurs mensonges. Car lorsqu'on leur dit « Ne faites pas de mal sur la terre », ils répliquent « Nous ne sommes que des
réformateur, qui est faire. Ce sont des êtres malfaisants, mais elles n'ont pas conscience. Et lorsqu'on les invite à croire en Dieu, à l'exemple des vrais croyants, elle s'écrit quoi? Vous voulez que nous croyions qu'on croit ces insensés. Et là, ce sont eux les insensés, mais elles n'en ont pas croyance. Elles n'en ont pas conscience. Cependant, lorsqu'ils rencontrent des croyants, elles leur disent « Nous sommes des vôtres ». Mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, elles se déclarent des leurs en disant « Nous sommes avec vous ». Nous ne faisions que plaisanter, rien de plus. C'est Dieu qui les tournera en dérision le moment venu, mais en attendant, elle les laisse divaguer dans leur égarement. N'ont-ils pas troqué la vérité contre l'erreur? Ne se sont-ils pas fourvoyés en faisant ce marché de dupes? Sadaqallahu al-Azim.